Pozdrav i dobrodošli u eklektičnu kuhinju. Danas pripremamo pečeni grah s kobasicama, brzo i ukusno jelo koje ne zahtijeva puno truda. Prvo pripremimo povrće. Mrkvu i luk narežemo na kockice, a češnjak sitno nasjeckamo. Na malo ulja zagrijanom u tavi pirjamo luk i mrkvu oko 4 minute dok ne omekšaju. Posolimo i popaprimo kako bi povrće brže ispustilo vodu. Dodamo 1 žličicu koncentrata rajčice, 1/4 žličice timijana i čilija, 1/3 žličice mljevene paprike i nasjeckani češnjak. Papirjamo još minutu, dok začini ne puste aromu. Zatim ubacimo 1 cijelu i 1 odsjeđenu konzervu graha te 100 ml vode. Kada zakuha, probamo i po potrebi prilagodimo začine. Kuhamo još 3 minute, a zatim maknemo s vatre. Grah prebacimo u posudu za pečenje i po želji zdrobimo dio kako bi umak bio gušći. Na vrh graha složimo kobasice po izboru. Domaće ili kupovne, bitno da se mogu peći. Pečemo na 180 stupnjeva 25 do 30 minuta dok kobasice ne dobiju lijepu boju. Pečeni grah ostavimo da se malo ohladi, zatim poslužimo u svježu salatu po izboru. Ako vam se recept svidio, ostavite like i pretplatite se na kanal za još ukusnih recepata. Dobar tek!